Ramsugo Sarasutini Kogro Boktungo Angon Logatuma, Mr. Batini Kogro Boktum Bronca. Hastini Hastepa, Tabok Shakam, Jibishakam, Nogo, Shakmada Paja. Belano Kotor Kokuma, Tana Shalkisa Hastini Olmontri, and Chidiverma, Shakam Yago, Shakam Nogo Clemani, Abu Hakino, Hastini Hastepa, Choito de Narayon, Aryo Nobo, Shakam Yango, Jibishakam Nogo, Tabok to Buzaka, Shamanka, Tana Shalkisa Rombo, Hastini Hastepabo, Shakam Yangi Tomoni, Piaba, Pashabi Shakdebo Hamyama by Bubagra for Aguni, Jibishakam Nogo to Buzaka. Cabinet niye ben 5 number cabinet? Tini Tibramothani, Hashingti Tibramothani Loajum by Kotor Panda Kajaka, Borokatalo, Arthur Majaka, Bubagra Tibramothani Ozuma, Bonokari Majaka, TDC Hapani, Zuda Atom Rock. अगर कोई लोग कॉन्ट्रैक्टरगिरी कर रहा है तिपरा मोथा के नाम में, अगर कोई लोग ओएनजीसी को और अपना तिपरासा को अलग करके काम कर रहा है, अगर कोई बिजनेस कर रहा है तिपरा मोथा के नाम में, हमने ये भी सुना है कि कोई लोग आज इस प्रोग्राम में नहीं आकर बीजेपी का संग बात कर रहा है। बुबागरा सब तिपरासा के सामने एक बात क्लियरली बोलना चाहता है, जिसको बिजनेस करना है, कॉन्ट्रैक्टरगिरी करना है, दलाली करना है, वो गेट बाहर है। आप लोग पार्टी छोड़ के चला जाओ। बुबागरा को ऐसा लोग से कुछ लेना देना नहीं है। ये दलाली तिपरा मोथा में नहीं रहेगा। बुबागरा ने अपना खून दिया है, पसीना दिया है। हम अपना तिपरासा को धोखा नहीं दे सकता है। अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको क्लब चलाकर बिजनेस करना है, तो तिपरा मोथा में आपका जगह नहीं है। आप जाकर बीजेपी में बैठ जाओ, सीपीएम में बैठ जाओ। तिपरा मोथा में बुबागरा आपको रहने नहीं देगा। बुबागरा का एक बहुत क्लियर मैसेज है यहां में सबको। ये पार्टी में अगर किसी ने पोस्ट के लिए फाइट किया, पद के लिए फाइट किया, कॉन्ट्रैक्टरगिरी के लिए फाइट किया, तो आप अलग होके काम करो। तिपरा मोथा में आपको अगर फाइट करना है तो बुकुंगबारा के लिए फाइट करना है, ग्रेटर तिपरा लैंड के लिए फाइट करना है आपको। ये मेरा क्लियर वार्निंग है कि अगर किसी ने हमारा नाम बेचने का कोशिश किया तो आप जाकर दूसरे पार्टी में बैठो। आप लोग नहीं जीतेगा, क्योंकि बुकुंगबारा तिपरासा दोफा बुबागरा के साथ है, अपना हार के साथ है हम लोग। कुछ लीडर लोग
बहुत कुछ लीडर लोग सिर्फ अपना बारे सोचता है। कोई एमएलए बनने के लिए सोचता है, कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट बनने के लिए सोचता है, कोई पद चाहता है, कोई जनरल सेक्रेटरी बनने के लिए चाहता है। 70 साल से बहुत ब्लॉक प्रेसिडेंट मिला है, 70 साल में बहुत एमएलए मिला है, 70 साल में बहुत प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी हमारा तिपरासा बना है, मंत्री भी बना है। लेकिन तिपरासा को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आज एक मौका है हमारे पास कि अगर हमने थानसा रखा, अगर हमने अपना बारे नहीं सोचा, अगर हमने लाल बत्ती के बारे नहीं सोचा, अगर पोस्ट के बारे नहीं सोचा, सिर्फ दफा के बारे सोचा, अगर एक साल तक हमने अपने स्वार्थ को पीछे रखा और दफा और तिपरासा के बारे पहले बार सोचा, तो हमको कुछ मिल सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इसके लिए बुबागरा थानसा चाहता है। बहुत लोग हमारा थानसा को तोड़ने का कोशिश करता है। कोई जमत्या, देवबर्मा, रंगखोल, रियांग, काइपेंग, रुपिनी, मौसम, त्रिपुरा, ये करके हमारा थानसा को तोड़ता है। कोई लोग बीजेपी, मोथा, आईपीएफटी, सीपीएम, कांग्रेस करके थानसा तोड़ता है। लेकिन आप एक बार अगरतला जाके देख के आओ, आप एक बार बाहर जाके देख के आओ, कोई आपको देवबर्मा नहीं बोलेगा, कोई आपको जमतिया नहीं बोलेगा, कोई आपको काइपेंग या रंगखोल या ब्रू नहीं बोलेगा, सब आपको बुकुंबारा बोलता है। लेकिन हम लोग बुकुंबारा लोग को किसी ने, कुछ लीडर ने रंग देकर हमारा थानसा को तोड़ा। थानसा टूटा, देश हारा। थानसा टूटा, हाथ चला गया। थानसा वापस लाओ, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हम लोग लेके आएगा। बुबागरा नेता नहीं है, हम पॉलिटिक्स नहीं करता है, हम अपना तिपरासा को झूठ नहीं बोल सकता है। इसके लिए बुबागरा ने हमेशा बोला थानसा, और आसान नहीं है। एडीसी इलेक्शन में हम लोग जीता, लेकिन आज भी आप देख लो, एक साल हो गया है, यूपी में इलेक्शन हो गया है, पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, गोवा में हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है, अगरतला में म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ, अंबासा में हुआ, लेकिन हमारा विलेज काउंसिल में इलेक्शन नहीं। क्यों? बहुत लोग डरता है, क्योंकि अगर इलेक्शन कल हुआ तो त्रिपुरा मोथा अनकॉन्टेस्टेड जीतेगा। इसके लिए इन लोगों को लगता था कि आंचलिक पार्टी कुछ नहीं कर सकता है, आंचलिक पार्टी तो जोट करेगा, आंचलिक पार्टी क्या कर सकता है, कभी बीजेपी के साथ अलायंस करेगा, या कांग्रेस के साथ, या तृणमूल के साथ, या सीपीएम के साथ। लेकिन त्रिपुरा मोथा सीपीएम का खिलाफ लड़ा, कांग्रेस का खिलाफ लड़ा, बीजेपी का खिलाफ लड़ा एडीसी में, और पूरा देश ने देखा, पूरा इंडिया ने देखा कि एक छोटा सा आंचलिक पार्टी जिसमें सिर्फ बुकुंबारा लोग हैं, तिपरासा लोग हैं, उसने दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी को हरा दिया। उसने सीपीएम को हराया जो 15 साल तक एडीसी में शासन कर रहा था। उसने उस पार्टी को हराया जिसका प्रेसिडेंट बुबागरा कांग्रेस में जब था, मैं जब बुबागरा को हटाया था, बुबागरा ने बोला था कि आप हमारा दफा के साथ अन्याय कर रहा है, हम कांग्रेस को छोड़ रहा है, लेकिन एक दिन कांग्रेस अपना गलती मानेगा कि बुबागरा को आपने निकाला। जब सीएए एनआरसी हुआ,
हमने बोला था कांग्रेस को कि आप गलती कर रहा है, हम तिपरासा ने आपके साथ, हम आपके साथ हैं, आप हमको धोखा दे रहा है। लेकिन आज वही कांग्रेस हारा एडीसी। अपने ऊपर विश्वास करो, तिपरासा को अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। अगर आपका विश्वास है, अपना ऊपर भरोसा है, तो मुबाकरा बोल रहा है हम लोग जीते। लेकिन 2-3 लीडर्स हैं जो तिपरासा का ही दुश्मन। उस दिन मैंने फाउंडेशन डे में एक चीज बोला था। सब लोग बोलता है कि जलियांवाला बाग, पूरा इंडिया में बोलता है जलियांवाला बाग में अंग्रेज ने हिंदुस्तान के ऊपर गोली मारा। गलत बात। कोई अंग्रेजी ने हिंदुस्तान के ऊपर गोली नहीं मारा जलियांवाला बाग में। ऑर्डर अंग्रेजी ने दिया था, अंग्रेज ने, जनरल डायर ने। गोली तो अपना ही हिंदुस्तान का सिपाही ने हिंदुस्तान के ऊपर मारा था, हिंदुस्तानी के ऊपर। आज जब बहुत लोग बोलता है तिपरालैंड होवे ना, ग्रेटर तिपरालैंड होवे ना, ऑर्डर किसका है? किसी और का। लेकिन बोलता कौन है? हम लोग का तिपरासा का नेता लोग। क्यों? उनको क्या चाहिए? उनको तिपरालैंड नहीं चाहिए, चाहिए, लेकिन उनको पहले रंग चाहिए, उनको पोस्ट चाहिए, उनको गाड़ी चाहिए, उनको लाल बत्ती चाहिए। अरे अगर आप अपना दोफा के बारे प्यार नहीं करता है, आपके दोफा के बारे नहीं सोचता है, और आप ऑर्डर लेता है जो आपको 70 साल से नीचे रखा है, तो हमारा दोफा का क्या होगा? बरकठाल में बुबागरा आपको बोलना चाहता है कि यहां में भी 2-3 लीडर ऐसा है। ऐसा लीडर को आप समझाओ। अगर जाति नहीं तो पार्टी करके क्या करेगा आप? जाति के बारे सोचो, नेक्स्ट जनरेशन के बारे, भविष्य के बारे सोचो। अगर भविष्य नहीं होगा तो पार्टी करके क्या करेगा? राजनीति करके क्या करेगा? आज मैं प्रद्योत विक्रम माणिक्य, मुझे बीजेपी ने ऑफर नहीं किया। मुझे कांग्रेस, मैंने कांग्रेस में मैं प्रेसिडेंट था, मैंने पद नहीं छोड़ा। एडीसी में मैं एमडीसी बन के बैठा हूं, मैंने कोई पोस्ट नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मुझे अपना तिपरासा के बारे में चिंता है। आज मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, क्योंकि आपका प्यार है, हमारा बुमा का प्यार है, आपका विश्वास है। अगर कॉम्प्रोमाइज करना होता तो गवर्नमेंट का संग बात करके नीर महल वापस ले लेता, अपना संपत्ति वापस ले लेता, एमपी का पोस्ट ले लेता। लेकिन बुबागरा ने नहीं किया है कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये इस बार अगर हम लोग ने कॉम्प्रोमाइज किया तो हमारा फ्यूचर खत्म, हमारा भविष्य खत्म। 2026 में डिलिमिटेशन होगा। इस हाँ में हम लोग 90% था, 80% हुआ, 70% हुआ, 60% हुआ, आज 30%। और आज फिर से मैंने कॉम्प्रोमाइज किया तो 5 साल 10 साल के बाद तिपरासा का कुछ भविष्य नहीं रहेगा। इसके लिए मैं फाइट कर रहा हूं। ये फाइट, ये वन लास्ट फाइट अपने लिए नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तिपरासा को सम्मान देना है, मुझे तिपरासा को अधिकार देना है। और ये जो नेशनल पार्टी लोग रान देख के
रंग दे के न्यूज़पेपर में छाप के बोलता है अलायंस होगा। मैं मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूं, आप लोग भी जाके सबको बोलो, हिंदुस्तान में इतना नोट नहीं छपा है जो बुबागरा को खरीद सकता है। आप लोग से मैं 2-3 चीज और बात करना चाहता हूं। बहुत लोग हम लोग का खांसा तोड़ेगा, ये लोग आके बोलेगा आप सीएम बन जाओ, कोई बोलेगा आप एमपी बन जाओ। ये सब लॉलीपॉप है। दशरथ एमपी सीएम था, कुछ किया? हमारा जितेंद्र चौधरी, मैं बहुत आदर करता हूं, वो भी एमपी था, मेरा पिताजी भी था, कुछ कर सका? आज एनसी के बर्मा रेवेन्यू मिनिस्टर है, लेकिन कुछ कर सक रहा है? नहीं। एक व्यक्ति को, एक आदमी को पद देने से कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए बुबागरा हमेशा बोलता है, ये जो प्रॉब्लम है ये वंशा तिपरासा का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम दिल्ली ने बनाया और दिल्ली को ही इसको सुधारना पड़ेगा। इसके लिए बुबागरा बोल रहा है कि अब बात अगरतला में नहीं होगा, ये बात दिल्ली में है। यहां में मीडिया है और कुछ इंटेलेक्चुअल मीडिया भी है, बहुत विद्वान है। हम लोग का बुकुमबारा से बहुत विद्वान है, हम बुबागरा से भी बहुत ज्यादा समझदार है, एजुकेटेड है, इंटेलेक्चुअल है, अगरतला में बैठकर लिखते रहता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब कोरोना हुआ तिपरा मोथा ने बहुत लोगों को हेल्प किया, मैंने खुद अपने पैसे से बहुत लोगों को हेल्प किया। उसमें मुसलमान था, उसमें बंगाली था, उसमें तिपरासा था, उसमें हिंदू था, उसमें मुसलमान था। हमने कभी जाति धर्म में भेदभाव नहीं किया। जब तिपरा मोथा पावर में आया तो सबने बोला कि एबीसी में वंशा सुरक्षित नहीं है, 1 साल होने वाला है, हमारा एबीसी में कोई भी बंगाली के ऊपर अत्याचार या आक्रमण नहीं हुआ। जो भी हो रहा है अगरतला में हो रहा है, जो भी हो रहा है मेलारमठ में हो रहा है, जो भी हो रहा है पानी सागर में हो रहा है, जो भी हो रहा है उदयपुर में हो रहा है, हमारे एबीसी एरिया में कोई भी बंगाली के ऊपर अटैक नहीं हुआ। लेकिन तभी भी मीडिया लिखेगा बुबागरा कम्युनल। जिस परिवार ने जगदीश चंद्र बोस को आदर किया, जिस परिवार ने रविंद्रनाथ टैगोर को महाराजा वीर विक्रम ने सबसे पहले सम्मानित किया भारत भास्कर देकर, आज उसी परिवार का सदस्य के ऊपर कहा जाता है कि बुबागरा कम्युनल है, वंशा के खिलाफ। मैं मीडिया को बोलना चाहता हूं, आज तक मैंने कुछ वंश बंगाली के खिलाफ नहीं बोला, मुसलमान के खिलाफ नहीं बोला, मैं सबको प्यार करता हूं। लेकिन अगर मैंने अपना बुकुमबारा तिपरासा का अधिकार के बारे में कुछ बोला तो मैंने किसी और का अधिकार नहीं छीना है। अगर मैंने ग्रेटर तिपरा लैंड डिमांड किया है तो मैंने किसी और का जमीन नहीं छीना है। आज अगर उत्तराखंड को राज्य मिल सकता है, अगर झारखंड को मिल सकता है, तेलंगाना को मिल सकता है, अगर आज दार्जिलिंग डिमांड कर सकता है, अगर नागालैंड डिमांड कर सकता है, मेघालय को मिल सकता है, तो जब तिपरासा डिमांड करता है तो हमको क्यों देशद्रोही बोला जाता है? हिंदुस्तान का संविधान के अंदर लिखा है कि ये हमारा अधिकार है, हम संविधान के अंदर से ये मांग रहे हैं। लेकिन नहीं, वो ये लोग तो बहुत विद्वान है। कहां है ये लोग? कहां था ये लोग जब हमारा भू को हटाया गया, डुम्बुर से जमतिया को हटाया गया? कहां था ये लोग जब कंचनपुर में हमारा भू को बिना खाना देकर रास्ते में रोक के रखा था? बुबागरा गया, बुबागरा गया।
ये लोग जो थानसा तोड़ना चाहता है, रियांग जमतिया देवबर्मा त्रिपुरा में कहा था जब बुबागरा गया अमित शाह से बात करके आज ब्रू को त्रिपुरा में रखा जा रहा है, कहा था? ये लोग जो बोलता है अपना ही त्रिपुरा सा लोग बोलता है त्रिपुरा लैंड होवे ना, कहा था ये लोग जब कंचनपुर में बोला गया? एक मंच है जो कंचनपुर में बोल रहा था कि प्रद्योत विक्रम माणिक्य को कंचनपुर के अंदर आने नहीं देगा, गड़ा कर देगा, कहा था ये त्रिपुरा सा लोग? मैं आपको बोल रहा हूं कंचनपुर कंचन प्रभा देवी के नाम से बना गया है। मैं कंचन प्रभा देवी का नाती हूं और आई एम टेलिंग यू वन थिंग, कंचनपुर में मैं जाकर मैं अपने पॉकेट के पैसे से कंचन प्रभा देवी का मूर्ति बनाकर कंचनपुर के बीच में रखूंगा। ये इमोशन है, ये दिल का बात है। मैं जाऊंगा और अगर कोई मुझे रोक सकता है तो रोक के देखो, कोई मुझे रोक सकता है तो रोक के देखो। हमने इस देश के लिए क्या नहीं किया, हमारे त्रिपुरा शाह ने इस देश के लिए क्या नहीं किया, क्या समझता है? आने वाला एडीसी इलेक्शन में, विलेज काउंसिल इलेक्शन में आप लोग त्रिपुरा महोदय को वोट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ कि नहीं? बहुत लोग बोल रहे हैं विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं होने देगा। एक लीडर ने बोला, ये सच बात है, विलेज काउंसिल इलेक्शन है तो हम लोग होने नहीं देगा, और विलेज काउंसिल इलेक्शन अगर हमने किया, पैसा नहीं भेजा तो त्रिपुरा सा लोग तो गरीब है, त्रिपुरा सा लोग तो गरीब है, पैसा नहीं मिलेगा तो धड़ के बीजेपी को वोट कर देगा, क्योंकि राम नहीं मिलेगा तो त्रिपुरा सा लोग तो गरीब है, राम देके बीजेपी को वोट करेगा। उस लीडर को मैं बोलना चाहता हूं, त्रिपुरा सा लोग गरीब हो सकता है, हम लोग भिखारी नहीं है। 10-11 महीने के बाद मैं आपको बोल रहा हूं, अगर थानसा रहा, अगर अपना साथ बुरी बदल रहा, अगर मेरे साथ बुमा रहा, आपका आशीर्वाद रहा, YTF रहा, मोथा रहा, त्रिपुरा सा एक रहा, मैं आपको बोल रहा हूं इतिहास बनाऊंगा, त्रिपुरा में इतिहास बनाऊंगा। लिख के रख देना, नेक्स्ट इलेक्शन में अगर ये लोग ने हमारा डिमांड राइटिंग में नहीं माना या कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं दिया, बुबागरा बोल रहा है यहां में, जीतेगा तो हारेगा तो लेकिन वन लास्ट फाइट तो करके रहूंगा। जिंदगी में अपना जमीन के लिए एक न एक बार तो आपको फाइट करना पड़ेगा, अपना परिवार को बचाने के लिए एक न एक बार तो फाइट करना पड़ेगा। बहुत लोग बोलता है ये कैसा राजा है, ये कैसा बुबागरा है, ये तो गांव का बुबागरा है, ये तो जंगल का बुबागरा है। लेकिन ये लोग जो अगरतला में बैठकर हमको बोलता है ये तो वीर विक्रम का नाती नहीं है, ये किरीट विक्रम का नाती नहीं है, ये तो जंगल में रहता है, पहाड़ में रहता है, ये तो जंगली राजा है। मेरा परिवार पहाड़ में रहता है, आप लोग मेरा परिवार है। और जब आप लोग मुझे प्यार करते हो, जब आप मुझे हिम्मत देते हो, जब आपका थानसा रहता है, तब बुबागरा के ऊपर हौसला रहता है। मैं दिल्ली जाऊंगा और मैं दिल्ली जाकर दफा के लिए बात करूंगा, अपने बारे बात नहीं करूंगा। यहां में और एक बात, मैंने सुना है कि
ओएनजीसी आपके गांव में घर में जाकर बम ब्लास्ट कर रहा है, डायनामाइट लगा रहा है। जब तक आप लोग का अनुमति नहीं होगा, जब तक तिपरासा अपना कामी में अनुमति नहीं देगा, कोई भी आपका परमिशन का बिना यहां में कुछ नहीं कर सकता है। पहले आप लोग अनुमति दो, पहले ये लोग परमिशन लेगा, उसके बाद काम होगा। आने वाले दिन में ओएनजीसी का लीडर लोग आएगा, ऑफिशियल्स लोग आएगा, मैं सबके सामने उनको बोलूंगा, पहले आप बताओ, नेता को रुपया देने से कुछ नहीं होगा। पहले आप बताओ, हम लोग का तिपरासा का कामी में आप क्या करेगा? स्कूल खोलेगा? आप लोग हॉस्पिटल में कुछ दवाई देगा? नौकरी देगा? क्या देगा? पहले राइटिंग में दो, कागज में दो, बुक से बोलने से कुछ नहीं होगा, राइटिंग में दो। हम दोफा के सामने, तिपरासा के सामने दिखाएगा। अगर तिपरासा बोलेगा हाँ तो हाँ, अगर तिपरासा बोलेगा ना तो ना, लेकिन ये चॉइस आपका है। ये चॉइस दिल्ली में बैठकर किसी का नहीं है, ये आपका है, ये आपका जमीन है। अगर यहां में कुछ होगा तो परमिशन आपसे मांगा जाएगा, कोई अगरतला में बैठकर नेता नहीं देगा। टाइम बदलेगा, टाइम बदल रहा है। और जो अनिमेश ने बोला, आज एडीसी में आकर हमने हॉस्पिटल का लिए ठीक किया है कुछ, अब पानी का विषय है, लेकिन जब सरकार रंग नहीं देता है काम करने के लिए तो हम लोग क्या करें? लेकिन मैंने संकल्प लिया कि एडीसी में, अनिमेश आपने बोला पुलिस, अगर हम लोग का अपना शासन हुआ, आप बोल रहे हैं 1200 पुलिस, 1200 क्यों? हम यहां में 2000 पुलिस का प्रयोजन करेगा। आज से 2 साल पहले ऋषिकेतु ने एक वीडियो निकाला था, वो सामने से बांग्लादेश से लोग क्रॉस कर रहा है, वीडियो निकला। इसका सुरक्षा कौन करेगा? ये जो ड्रग्स आता है बाहर से, ये ड्रग्स इतना आसानी से त्रिपुरा में कैसा आता है? ये नशा जो आता है कैसा आता है? आपको नहीं लगता कि यहां में पॉलिटिशियन लोग उसके संग मिला है? आपको नहीं लगता कि नेता लोग मिला है? ये बाउंड्री जो खुला हुआ है, इसको Asal buang rekor agung ni kolestiran ni Mahatma Gandhi Memorial Reunoko NSS ni kasar panda songjaka. Partial bubagra khor agung ni kolestiran ni Mahatma Gandhi Memorial Reunoko NSS ni sharchin ni bagi songjak panda chensung rikha Chalkati Proni MP Deputy Tripura. Tade mushiki panda chengri rikha Prongkanang MP yagulo NSS ni Banati Choi rikha NSS ni Tangfang Chitrojit Bomik. Asal pandu manjak phaiga Pronikom ni Councillor Anjana Das Ringnok di Rengfunai Bokorok Shantunu Bota Charjak Khobei Komani Atorok. NSS ni phajingtei thiri mongshikate pandani shimi chenge irisum baguni pandaro baklaisa kohne kokshaka. অনেক দিন পরে এলাম। এটা তো আমার স্কুল, আমি এখানে চাকরি করেছি অনেক বছর, 17 বছর চাকরি করেছি। আজকে একটা এনএসএসের একটা প্রোগ্রাম আছে, সেই সুবাদেই আমার আসার পরে তারা বলল যে নতুন বিল্ডিং যেটা হয়েছে, যেখানে কনফারেন্স হল আরও বিভিন্ন কাজের জন্য ব্যবহার করা হবে, তার মধ্যে যেটা ফ্যান ছিল, তারপরে বিভিন্ন জলের যে পাইপলাইন থেকে শুরু করে এই সবগুলি দেখেছি এখন আর নেই, চুরি হয়েছে এরকম তারা বলছে।
এবং তারা অলরেডি কমপ্লেন করেছে ডিপার্টমেন্টের কাছে। ডিপার্টমেন্ট বলেছে তাদেরকে নিয়ে নিতে, তো হ্যান্ডওভার হয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে। আজকে তারা যে কথাগুলি বলেছে একটু কর্তৃপক্ষের সাহায্যে, তো আজকে দেখে গেলাম মাঠও বেদখল হয়ে যাচ্ছে। তো পুরো ব্যাপারটা জানাবো, একটা তো হাউজিং বোর্ড আর একটা স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট। ফেকজানাই মানিচাওই রমজাকা খরকসা তিপ্রাসা শিখলা ফেকজানাই মানি জানাই শিকলার নিজানি নুখুনি বড় খুবই আমসি ডুকরক বেলাই চঞ্চল ক্লাইবেখা পাতিমুং বিশালগড় বখাস্তে খবজং লেম্বু তুলি হরান চমনি আমসায় পাতিমুং সাইমনকা লেম্বু তুলি আমসিনি রাকেশ দেবর্মা উমর বিসিসি চুকো সালবুমনি হাইকিনো ফেকজানাই মানি চাওই নগনি মানি খনি সবাই শুক্রবকা তে আমসায় তুমহারি গাহিনি কক্সিজামু আমসিনি লুকরংনি ফাসাল দিবর দামসিনি হাই তামজরা রাকেশ দেবর্মা থানায় সামনে হাইকিনো ব্রাউন সুগার সিডি চুয়াক নগৈ নগনি বরকতে আমসিনি লুকরংনি সাকাও চব্রবকা হাইনি বাই আমসিনি লুকরক কক্তমা হরকা বিশালগড় থানায় নাইমথারন ইয়াগুলো পাতিমুং থাইও নাইমথারং ফাই ফেকজানাই মানি জানাই শিকলা রাকেশ দেবর্মা রমইতলাঙ্কা বিশালগড় থানাওয়া আরে যে দীর্ঘদিন ধরে মদ গাঁজা খাইতে খাইতে অনেক পাগলের মতো হয়ে গেছে। আচ্ছা, ওই দিন আরেকটা ছেলে রে, ভালো ছেলে, দাও দিয়ে বাড়াল দিছে, মারানোর চেষ্টাই করছে। অ্যাবনর্মালের মতো হয়ে গেছে। কি করা যায়, কি কি করে কোন জায়গা এটা? পুরঞ্জগনি লেম্বুতলি। তার নাম কি? রাকেশ দেবর্মা। পুলিশ আইছে? আজকে কি করছে? আজকে তো হ্যাঁ বলে কোন মায়ারে ভালোবাসে হাত কাটটা নাম লেখছে। হ্যাঁ কি মানে সবসময় নেশা করে? প্রায় সময় নেশা করে, সবসময়। কেন পুলিশ নিতেছে? হ্যাঁ, পুলিশ কেন নিতেছে তোরে? পুলিশ হ্যাঁ, Torinam hati shimalongo jowa thngnei tongmao urtumung khlaika naimothangrok চরেলাম হাতি সীমালঙ্গ জোয়া থংজাগি তংমাও নাইমথারো রুতুমুং খাইকা পাতিমু সেমেলকা ফাসাল দিবর দাম থাম তামু সদে থামজি তামাজরা হইজা কক্তমারি বিশিংতি বিশালগড় থানে এসআই সম্ভুল্লু নিতুইতুলুং বাই টিএসআর জমারো রুতুমুং খাই খরকদক জোয়ারি ন নখনা রমই মান্দিয়া খারি থাঙ্কা ফিয়াবা নাইমথারো ফিরবি ফাইপ্রো TR01 T8902 লাম্বনি বাই খুসা মানবুখা ফিয়াবা হাস্তিনি ইয়াকসু মন্ত্রিয়গ্রনি আমসিয় ফেলতনে মানি বানিয়া খাইমনো মথাগি মানিয়াখো তিনি ফাজারা হাসিন ইয়াকসু মন্ত্রী অকরা জিষ্ণু দেবর মারি চরিলাম আমসি আসমসা খাই নাইমথারা রুতুমুং খাইমা বাই আমসিনি লোকুরনি বিশিঙ্গ তংথমা নুজাখা এখানে দীর্ঘদিন বলে জোয়ার আসর বসে শব্দ পাকিয়ে গেছে গা 6 জন আসলো জুতা দিয়ে দেখা গেল। তো এখানে কেমন কোনো কিছু পাইছেন? না, বাইকটা জোয়ারির কাছের থেকে চাবি ফেলাই গেছে, বাইকটা ইয়ে করতেছে, নিয়ে যেতেছি, মালিক কি আনবো থানাতে। এটা কোনখানে মানে রেড করছেন আজকে? এটা চরিলাম Jerok insurance khane bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei habanok rogo thangla su khlainani boroni bagai beleno kaham koktuma te kaham sep sap tongo nini ani jotoni sampabono nogo tongtoi tuino haba nogo rogo tongtoi tuino eba jefru srapsa jora mano jora kariuno insurance khlai manai te rang khatimuni kokbiti nawi manai the New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sangduk eba health personal accident fire accident ungmarone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagi tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance
RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme Monthly Interest Scheme akorok jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungi Mano teba kahamke shinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kogdo number 8575103002 oblique 8258037592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikumau kurungai mano tamni hanba bufro tamro patu thang ke pusia langmani musa titi koroi hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mune samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by Kurungai Insurance tai rang khati mune kok biti nawi mano tini kurungai thayo hukbar tangbujani habano phiyogri ka hasri hukbar tangbujani Montri Pranjit Chingrai Hukbar Hamgri Tangbedek Mohanpur Hukbar Bakaste Kobza Kurungi Thayo Hasni Hukbar Tangbedek Montri Pranjit Chingrai Pai Manjamuli Bishingti Hasalo Kurungi Panda Khaizaka Asolo Bamuti Ali Chaljibai Loki Lunga Kamiwo Hukbar Habanokte 200 metric ton Buzuli Tolima Habano Fyogurika Montri Pranjit Chingrai Manjaka Montino Karibo Bamuti Ponte Chamiti Chairman Sita Das Kobai Tangbedeni Kobani Adongra Fidarashmi Asali Pada Chengirika Montri Pranjit Chingrai Abun Ulo Belai Naika Aboni ulo shimnan amseni Ponjaboti utama Hukbar Habanobo Fyogurika Aramanjaka Hasrin Hukbar Tangbedeni Montri Pranjit Chingrai Nokhobai Hukbar Tangbedeni Dagifang Shordindu Das Shalthang Tripura Hankos Porishoti Shabadipoti Ondra Dev Sarkar Nokhobai Kobani Adongra ইতিহাসে যে সমস্ত ভারতবর্ষের কোটি কোটি প্রায় 12 কোটির উপরে কৃষকের কাছে যেখানে তাদের সরাসরি প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের মাধ্যমে বছরে ৬,০০০ টাকা করে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে মাঝখানে কেউ কোথাও যুক্ত হওয়ার জায়গা নেই কেউ কোথাও এখানে হস্তক্ষেপ করার জায়গা নেই মাঝখানে সেখানে কমিশন খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা রাখেনি কিন্তু এই টাকাগুলো কিসের উদ্দেশ্যে কি লক্ষ্য করে দিয়েছেন আমরা দেখেছি যারা এখানে প্রবীণ কৃষক আছেন এবং তারা বলতে পারবেন যে বিগত দিনে কারণ এখানে কৃষক বলতে রাজ্যের কৃষকরা অধিকাংশ কৃষক আমাদের মার্জিনাল কৃষক খুব ক্ষুদ্র চাষী জমি খুব সংক্ষিপ্ত থাকে এবং এই ক্ষুদ্র এই জমি নিয়েই তাদের কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয় এর মাধ্যমে তাদের জীবন তাদের পরিবারকে রক্ষা করতে হয় এবং এই জায়গায় সমস্ত কৃষক যখন বছরের কোনো সময়ে অতি বৃষ্টি অতি খরা কিংবা বিশেষ পোকামাকড়ের কারণে যেখানে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ফসল তোলার আগে তারা ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় তারা পিছনে ফিরে আবারও তারা সেখানে গিয়ে আগের মতো তাদের সেই কৃষি চাষকেই করতে হবে তাদের কাছে বিকল্প কোনো ব্যবস্থা থাকে না কিন্তু তখন তাদের কাছে যে উপযুক্ত সেই আবারও যাতে কৃষিকাজে ফিরে আসার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন থাকে সাময়িকভাবে সেই অর্থের তখন যোগান তাদের থাকতো না কি করতো তৎকালীন সময় মহাজনদের কাছে তাদের অগ্রিম টাকার জন্য তাদের ফসল কম মূল্যে বিক্রি করে দিতে হতো কর্মের সঙ্গে যুক্ত তাকে সেইভাবে সহযোগিতা করা তার সেই কাজ কিভাবে অগ্রগতি লাভ করবে এবং সেটা আমাদের কৃষি দপ্তর যার মাধ্যমে সারা ভারতবর্ষের 135 কোটি মানুষের খাদ্যের যোগান দেয় এবং এটাকে যত শক্তিশালী করা যাবে গ্রামীণ স্তরের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধশালী করলে তবেই রাষ্ট্র শক্তিশালী হয় সবচেয়ে বড় এই জায়গাটাকে যদি আমরা জানি যদি আমরা পিছনে অনেক তাকিয়ে দেখি
তাহলে সেই গান্ধীজি যেখানে বলতেন যে গ্রামকে যদি শক্তিশালী না করা যায় তাহলে রাষ্ট্র কখনো শক্তিশালী হতে পারে না। ওই লক্ষ্যে রাজ্যে আমাদের দেশে যেখানে যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি ঠিক এই লক্ষ্য রেখে ভারতবর্ষের অগণিত কৃষকের কল্যাণে কাজ করছেন। আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি যে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্বরা সময়ে সময়ে যখন বক্তব্য রাখেন তখন মানুষের জন্য অনেক কিছু করার স্বপ্ন দেখান। কার্যত অনেক জায়গায় স্বপ্ন পূরণ হয় না, মানুষকে শুধু শুধু আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে রেখে দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি ভারতবর্ষের কৃষকদের জন্য বলেছেন যে 2022 সালের মধ্যে এই ভারতবর্ষের সমস্ত কৃষককে তার রোজগার দ্বিগুণ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতাম, এবং এই ঘোষণা দিয়েই তিনি থেমে থাকেননি। এই ঘোষণাকে কি করে কার্যকরী করতে হবে, সরাসরি কৃষকের কাছে কিভাবে পৌঁছতে হবে, তার জন্য প্রভূত বহু যোজনাগুলি নিয়েছেন। এই যোজনার মধ্যে আমরা প্রথমে যদি দেখি, সরকারের অ্যাচিভমেন্ট নয়, এটা কৃষকদের প্রাপ্য জিনিসকে সরকার সঠিক মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা সরকার করেছে। 4 বছরে যদি বলি, এরা যে কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, কৃষকদের রোজগার বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই তো আমরা অ্যাসেসমেন্ট করে দেখেছি 2017 সালে যখন প্রতি মাথা পিছু প্রতি কৃষকের মাসিক রোজগার ছিল 6,580 টাকা। আজকের দিনে গত 21 ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিটা কৃষকের মাথা পিছু মাসিক রোজগার 11,096 টাকা পৌঁছে গেছে, এবং সেটা খুব বেশি দূরে নয়। প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য থেকে 2022-এর মধ্যে ডাবল করা, সেখানে অল্প কিছু 2,000 সামথিং টাকা করলে পরে সেখানে কৃষকদের সেই পূরণ হবে। তো এই প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে তারা পয়সা পাবে, এবং ধানের যেখানে 19 টাকা 40 পয়সা এমনি ধান বিক্রি করতে পারছে, স্বাভাবিক প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে তারা 24 টাকা পার কেজি বিক্রি করছে। তো আমরা চাই সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও এই মূল্য বৃদ্ধি হোক, এবং সেটার জন্য সরকার যথেষ্ট প্রচেষ্টা, আমরা সেটা চেষ্টা করছি। তো আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভলেন্টিয়ার্স যারা কৃষক দাদা ভাই বন্ধুরা এখানে উপস্থিত আছে, তাদের বলবো যে আপনাদের যে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন প্রত্যেকটা কৃষক, এবং যাতে সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন সেটা আমাদের লক্ষ্য আছে। আমরা চেষ্টা করেছি যে প্রথম থেকে আমরা দেখেছি বিগত দিনে যারা সরকারের ছিল, যে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষকদের পাশে দাঁড়াতো, সেটা একটা সিদ্ধান্ত ছিল। যেমন যারা কৃষক তাদের অধিকাংশ মানুষ তাদের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতো। সরকার আমরা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে রাজ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা, রাজ্য অর্থনীতি সমৃদ্ধ করা, এবং কৃষকদের সেখানে অর্থনীতিতে তাদের মজবুত করে তোলা, এই সমস্ত কিছু লক্ষ্য রেখে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে প্রকৃত কৃষক যার জমি আছে তাকেই তার সরকারি সুযোগের আওতায় আনা হবে। সেখানে কোথাও রং, কোথাও বিচার করার সেই সরকার কোনো চিন্তা করে না, প্রকৃত কৃষকই সুযোগ পাবে। 화살리심이 쟁사우리자가 아고르트라 프레스 클럽의 선조자 주다 등문바다 레몬 반다. 화살리심이 쟁사우리자가 아고르트라 프레스 클럽의 선조자 주다 등문바다 레몬 바데몽 선조자가 지자대 지주고 페브르월 샤르마리 워 루두 바다 레몬 꼭토마토는 비신거 봉담 시샤 하이땅모 저러고 아고르트라 프레스 클럽 바다 레몬 쟁사우리가 하스네 브리 크리케টার মুসাটি দেবনাথ। আরে বাপ, অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পেরে এই আজকে আমাদের লুডু প্রতিযোগিতা দিয়ে যারা কর্মরত সাংবাদিক রয়েছেন তাদের যে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা তার সূচনা হতে চলেছে। আর আজকে এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করবেন, এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করবেন এই রাজ্যের স্বনামধন্য তারকা ক্রিকেটার মহিচিত্রী দেবনাথ। উনি আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে এসছেন, এর জন্য আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ, এবং আমরা এই আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে তাকে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আজকের এই অনুষ্ঠানের শুরুর আগে বলার মতো কিছু নেই, শুধু আমরা এখন খেলাটা শুরু করব, বাকিটা প্রেস ক্লাবে আসি। আমার খুব কৃতজ্ঞ ওনাদের কাছে যে আমাকে ডাকা হয়েছে। আমি চাইবো কি সবগুলি ইভেন্টই খুব ভালোভাবে খেলা হোক, এবং সবাই যাতে খুশিতে পারফরমেন্স ভালো করতে পারে আর জিততে পারে। 파샤라 프로데스 DMC니 কংগ্রেস স্টিয়ারিং কমিটিনি কনভেনার সুবলভূমি তংথাইনগর DMC니 স্টেশন লেখাশে ফান্ড ক্লাইজাখা। 파샤라 프로데스 DMC니 프로데스 কংগ্রেসনি স্টিয়ারিং কমিটিনি কনভেনার সুবলভূমি তংথাইনগর DMC স্টেশন লেখাশে ফান্ড ক্লাইজাখা। কক্সাবো কাইসিসিনি ছানমন্ত্রী DMC니 স্টেশননি জবানি সাংবতাং ইয়াগন হারজাখা। মানজাখা সুবলভূমি কারিব কুবনি আদংর
Asal kok tumatun bersama Pai TMC Steering Committee Convener Subur Bumi Jerok TMC no sak naya ke kok saka bone saka nasdem punuka. Be restored, but should be more advanced. The more indigenous তৃণমূল কংগ্রেসের ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের এসটি সেলের আজকের বৈঠক চলছে, সারাদিন ব্যাপী চলবে। এই বৈঠকে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত হয়েছে 17 দফা দাবি নিয়ে আমরা এই এসটি সেলের পক্ষ থেকে আমাদের আন্দোলন সূচি আজকে আমরা ঘোষণা করব এবং এই আন্দোলনের 17 দফা দাবির মধ্যে পাহাড়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষ করে এডিসি এরিয়াতে সমস্ত রাজ্য সরকারের সুযোগ সুবিধা থেকে যেমন বঞ্চিত হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলো ওখানে কার্যকরী হচ্ছে না, একটা অর্থনৈতিক সংকট, খাদ্যের সংকট, এখানে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংকট, যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। 5 বছর 10 বছর আগে করা প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার রাস্তাগুলো ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে, সেখানে চলাচল করতে পারছে না। সমস্ত এই এডিসির প্রশাসনের ডিসেন্ট্রালাইজেশনের নামে জোনাল অফিসগুলো মুখ থুবড়ে পড়েছে, ওখানে কম্পিউটার নেই, স্টাফ নেই বা কোনো সার্ভিস এডিসি থেকে পাচ্ছে না। রাজ্য সরকার, এডিসি, কেন্দ্রীয় সরকারের সব প্রকল্প বন্ধ হয়ে আছে, এডিসির মধ্যে একটা হাহাকার চলছে। আমরা এইসব বিভিন্ন বিষয় নিয়ে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সাধারণ প্রশাসন এবং যেখানে বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই জনজাতিদের যে পাট্টা দেওয়া হয়েছিল সেই পাট্টার জায়গাও এখনো এই জনজাতিরা বুঝে পায়নি। তাদের পাট্টা দেওয়ার যে ভূমি তার কোনো চৌহদ্দি এখনো দেওয়া হয়নি, তারা জায়গার যে মালিক এর কোনো কাগজপত্র এখনো পায়নি। এইরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে পাহাড়ে চলছে, প্রতিনিয়ত একটা অর্থনৈতিক সংকট পাহাড়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। এখানে গ্রাম পাহাড়ের অর্থনীতি একেবারে সম্পূর্ণ ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়েছে। আমরা আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস এসটি সেল আজকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগামী কিছুদিনের মধ্যে আজকে একটা ডেট করে এখান থেকে আমাদের আজকে বিকেল অবধি মিটিং চলবে। মিটিংয়ের পরে সেখানে আপনাদের জানিয়ে দেওয়া হবে কোন ডেটে আমরা সারা রাজ্যে কি আন্দোলন সূচি নেওয়া হয়েছে। আজকে যে 17 দফা দাবি রাখা হয়েছে সেই 17 দফা দাবি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দাবি এবং রাজ্যের জনজাতিদের স্বার্থে এই 17 দফা দাবি নিয়ে আমরা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে যাচ্ছি। আমাদের চলছে পরিক্রমা কাজ চলছে, খুব সারা রাজ্যে সাংগঠনিক কাজ চলছে। আমাদের যেহেতু হেডকোয়ার্টার কলকাতা, আমাদের প্রতিনিয়তই যেতে হয় সমস্ত সাংগঠনিক কাজে, কারণ অনেকে এই রাজ্যে একটা ভুল মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করছে যে তৃণমূল সিরিয়াস নয়। এখন রাজনৈতিক দল হিসাবে তৃণমূল হচ্ছে সবচেয়ে সিরিয়াস পার্টি। আমরা সেই দিন সেই সিপিএমের জমানা আর ফিরিয়ে আনতে চাই না। দলতন্ত্র, সন্ত্রাস, গরিব মানুষকে অত্যাচার করে রাজনীতি আমরা চাই না। আর বিজেপির যে স্বৈরাচারী শাসন, জঙ্গলের রাজত্ব, সেটাও আমরা চাই না। আমরা চাই শান্তি, আমরা চাই প্রগতি, আমরা চাই উন্নয়ন। আমরা চাই এই রাজ্যে একটা মানুষও আক্রান্ত হবে না, এই রাজ্যে একটা মানুষের বাড়ি ঘর ভাঙচুর করা হবে না, এই রাজ্যের কোনো একটা মানুষের প্রতি কোনো রকম প্রশাসনিক বা পুলিশি নির্যাতন হবে না। এখানে একটা শান্তি বিরাজ করবে। যে আজকে পশ্চিমবঙ্গ আপনারা দেখেছেন একটা সরকার চলছে, আজকে 15 বছর 3বার সরকারটা নির্বাচিত হয়ে এসছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। আমাদের রাজ্য আজকে পাহাড়ে, বিশেষ করে গ্রাম পাহাড়ের মানুষ আজকে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তোলে। কারণ আমরা আমাদের দুর্ভাগ্য, গত 4 বছরে যে শাসন দেখেছি, প্রত্যেকটা মন্ত্রী, বিধায়ক এবং এমনকি যে সম্মানীয় পদ এই স্পিকার, ওনাকে নিয়েও বিভ্রান্তিকর বক্তব্য। সরকার কিন্তু এই ব্যাপারে পরিষ্কার কিছু বলছে না। দুর্বলতা কোথায়? একটা রাজ্যের যদি স্পিকার, অধ্যক্ষ যদি সমালোচনায়, ব্যক্তিগত সমালোচনায়, হয়তোবা উনি অধ্যক্ষ হওয়ার আগে এই সব ঘটনাগুলো ঘটেছে, কিন্তু অধ্যক্ষ পদে থেকে এই ধরনের সমালোচনা হলে এইগুলো নিয়ে রাজ্য সরকারকে চিন্তা করতে হবে। মানুষ এদিকে তাকিয়ে আছে। এতগুলো অভিযোগ রাজ্যের স্পিকারের বিরুদ্ধে আসার পরেও এইগুলো নিয়ে কেন সরকার কিছু বলছেন না, কেন তদন্ত করছে না?
আমরা মনে করি এইগুলোর সমস্ত দেখে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাজ্য সরকারকে নেওয়া উচিত। কারণ এটা একটা সাংবিধানিক পোস্ট, যেখানে যে পদে থেকে এই ধরনের সমালোচনা হলে সত্যি এটা দুঃখজনক ঘটনা। ত্রিপুরায় এই অধ্যক্ষের পদমর্যাদা বা সম্মান রেখে রাজ্য সরকারকে অচিরেই এই ব্যাপারটা তদন্ত করা উচিত। তদন্ত করে আসল ঘটনা কি সেটা জনমানুষে পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত। সুবলবাবু, আমরা দেখছেন তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে, তাছাড়াও আপনাকে দেখা গেছে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে, ঠিক কেমনটা সাড়া পাচ্ছেন জনজাতিদের থেকে? দেখুন, জনজাতিরা মনে হৃদয়ে আজকে তৃণমূল কংগ্রেস, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কারণ ওরা বুঝতে পেরেছে যদি এই রাজ্যে জনজাতিদের কিছু উন্নয়ন করতে হয় তাহলে তৃণমূল কংগ্রেসকে সরকারে আনতে হবে। এটা এই রাজ্যের জনজাতিরা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে এবং সেটাই হবে এবং সেই দিকে এগুচ্ছে। কোনো ধরনের বিভ্রান্তি, প্রতারণা, তৃণমূলের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে কিচ্ছু হবে না। মানুষ তৃণমূলের পাশে আছে, মানুষ আগামী দিনে তৃণমূলের পাশে থাকবে। खोलाजुलाय बड़ी छजिराम बड़ी वो थांगी तो बुबाग्रा हाइने बगे तिब्रा मतन आदंग राव आय मंखलाय तो पाले हलयाके तिब्रा मतन आदंग राव पाले हलया क्लाये आय मंखलाय तो जुलाय बड़ी छजिराम बड़ी आमसयो तामुनि हिंबा खना चासला थांगी तो तिब्रा मतन अजुमा बुबाग्रा साइमानका सालग्रा हांकोनि कायबा विधानसभानि तिब्रा मतन आदंग राव आजागाव फाइनाय बीरचन्द्र मनोजुनाल हामनकनि बुसखांगो तिब्रा मतनि आदं रक बायग्रे लेखायै बुबाग्रा न लामसनाय हिनि बर साइमानका हामबाय फाइमानजा फैनाय मिडिया संनो जों तिनि सेस्रामबारि प्लेग्राउन्ड आइ सफायजा तिनि खानाबनि 19 तारिखनि प्रग्रामनि बागै तिनि सामं सलाय दङ तिनिनो जों जेख्लाय बनो सामं सेस खालायनाय जाति जों खानाबनि सालो प्रग्राम मासां साख्लाय चालावै तिलां मानायथै एन्ड तिनि स्टेज वो अलरेडी कमप्लिट हुजाक तै किसेसा दङ ताइ जों मात एबा रास्ता रावनो जों जत कमप्लिट खालायखाजा तिनि स्टेज सिनि एन्ड किसा भिआइपि रुम सिनि खालायथाय दङ एन्ड बिनि पट सिनि तिनि पूरा सामन कमप्लिट रंजाक के खानाबनि बागै आं बिसास खालाय लुकुरबनो हयनाय जे खालाय फानो नरक 12टा टाइमो ओ सेस्रामबारि स्कुल प्लेग्राउन्ड क्लायगी जों 12टानि सिमिनो प्रोग्राम चेंनाय जों 12टा सागेबा नरक किसा दवै अखादि जाति जों 12टाव प्रोग्राम चेंनाय जार खायै केबो जोंनो आटकाय मानाय करै चिनि 19 तारिखनि प्रोग्राम जों थांजा खायै चिनि साउथनि तिप्रा सामनो फाननो जों सारा त्रिपुराव खुंनाय जे चिनि साउथनि बुसुटुको यूनिटी दं एन्ड बुसुटुको जों ताबो थांजा खाय आगाय दं जों गुनु फुनुकनाय बिनि बिसिंखैनो जों बुसकांनि साल 2023 जोबो जों कप्लाय आवै खुंनाय एन्ड विलेज काउन्सिलबो जों ओ थांजानि बिसिंखैनो जों कप्लाय आवै खुंनाय जाति चिनि अस्तित्वनो जों रक्षा खालायनि बागै जों थांजा आवैनो जों मा खालायनाय मजाक मा कयनो जों ताबोगलाय जों बुइ दङै अंगिया जाति चिनि हातै दफानो मथांनानै जों थांजानो अंगि नांनाय एन्ड थांजा आवैनो जों चिनि हातै दफानो जों मथाङै माननाय बिनि बागै आं नंनो जतनो कयजोंनाय जे केबो थुइ दंया ओइ खानामनि सानो जतनो दंना साउथ डिस्ट्रिक्टनि सिमे अन्ननो डिस्ट्रिक्ट अंगिनो थाय मानना हाबाय फुबाय बाबावो जाति खानामनि ओ पान्डावो केबो जों मोजां खानाय बुबाग्रानि नांखुमानि पगनो खानानानि बागै नक जतबो फैदि एन्ड बुबाग्रा जोंनो तामो मेसेज रोंनाय ओ मेसेज न लागै जों याफ्रि सेने नांनाय एन्ड ओ मेसेज न जों जतन नांखुमानि मेसेज बुबाग्रानि ओ मेसेज न जों खानानि बागै जत लुकुरंना आइना बागै फैजावो बोसोरनो सागै आं आंनि करंनो मोसानाय कारण दिनै 22 डिसेम्बर सेन्ट्रेलनि सिगाङाव आगामीकाल 19 फेब्रुआरी साउथ डिस्ट्रिक्टेर सासिरामबारि स्कुल रक्षा खालायनि बागै जों थांसा आवैनो जों मा खालायनाय मजाक मा कयनो जों ताबोगलाय जों बुइ दङै अंगिया जाति चिनि हातै दफानो मथांनानै जों थांसानो अंगि नांनाय एन्ड थांसा आवैनो
जों दिनै हाथै दखानाव जों मोथाङै मोननाय बिनि बागै आं नोंनो जतनो कयजोंनाय जे जेबो थुइ दं या ओइ खानामनि सानो जत लोगोरंनो साउथ डिस्ट्रिक्टनि सिमबे अन्यान्य डिस्ट्रिक्टआवबो फाय मानजाखौ जों खाबाय खुबाय पाबावो जाति खानामनिबो पान्डावो जेबो जों मोजां गोमानाय दिनै बुबाग्रानि नांगुमानि पाबनो खानानानि बागै नक जतबो फैगि एन्ड बुबाग्रा जों तामो मेसेज रोंनाय ओ मेसेज न लागै जों याफ्रै सेने नांनाय एन्ड ओ मेसेज न जों जतन नांगुमानि मेसेज बुबाग्रानि ओ मेसेज न जों खानानि बागै जत लोगोरं नां फैना बागै कय जावो बोसोंनो सागै आं आनि परंनो मोथांनाय कारण जोंनि 22 डिसेम्बर सानखालि सियानो मा আগামীকাল 19 ফেব্রুয়ারি সাউথ ডিস্ট্রিক্টের শাসিরামপাড়ি স্কুল গ্রাউন্ডে আমাদের সাউথ ডিস্ট্রিক্টের একটা বড় জনসভার আয়োজন করা হয়েছে এবং এই জনসভার মধ্যে আমাদের ত্রিপুরামতার চেয়ারম্যান এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মহারাজা মধুর মানিক্য দেবকুমার মহোদয় আসছেন এবং ওনার সাথে আমাদের ত্রিপুরামতার প্রেসিডেন্ট বিকে রামপুর মহোদয় এবং আমাদের লোকাল এমডিসি আমাদের সাউথ ডিস্ট্রিক্টের একমাত্র এমডিসি রঞ্জিত ত্রিপুরা মহোদয় এবং ওয়াইটিএফের প্রেসিডেন্ট রুনেল দেববর্মা মহোদয় এবং ওয়াইটিএফের সেন্ট্রাল কমিটির লিডাররাও এখানে উপস্থিত থাকছেন এবং 5টা বিধানসভা মূলত আমাদের সাউথ ডিস্ট্রিক্টের শান্তির বাজার জুলাইবাড়ি সাবরুম মনু বিশ্বমুখ এবং আমরা আশা করছি অন্যান্য ডিস্ট্রিক্ট থেকেও গোমতী ডিস্ট্রিক্ট থেকেও আমাদের অনেক জনসমাগম হবে এবং আশা রাখছি 20 থেকে 25,000 মতো লোক এখানে জনসমাগম হবে এবং মহারাজা যে থানচার বার্তা দিয়েছেন সেই থানচার বার্তা সারা দিয়ে শুধুমাত্র ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এখানে হাজির হবেন এবং মহারাজাকে 2023-এর যে বিধানসভা ইলেকশনের যে থানচার যে একতাবদ্ধ হয়ে আমরা যে লড়াই করছি সেটাতে সাকসেসফুল করার জন্য সকলে এসে আমাদেরকে সহযোগিতা করবে এটা বলতে চাইছি এবং যারা দেখছেন মিডিয়ার মাধ্যমে সকলকে বলতে চাইছি আগামীকাল 12টার মধ্যে এসে আমাদেরকে সহায়তা করুন এবং মহারাজকে মেসেজ দিন যে ত্রিপুরা রাজ্যে নয় শুধুমাত্র প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা একতাবদ্ধ আছি এবং মহারাজের আদর্শ অনুপ্রাণিত হয়ে আগামী দিনেও কাজ করে বিধানসভা বলুন এবং যদি ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন হয় আমরা মহারাজের সাথেই আছি এবং একতাবদ্ধ হয়ে আমরা লড়াই করব এটাই আমার বিশ্বাস জয় বুবাগ্রা जेरक इंस्टेंस खाने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावि माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थां लासु खलायनानै बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तुमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतुनो हाबा नगरगो तंतुनो एबा जेफुरु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा निउ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापांबाय गसिउना हाजाक इंश्योरेंस कंपनी अरजतो मालखुम एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट अंगमा रंनि इंश्योरेंस खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबक तुबजागै दंगो दा निउ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme अब्रनो कारिबो तंगो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया नि बखाक्तै PLI postal life insurance RPLI rural postal life insurance RD money deposit scheme monthly interest scheme आकरक जेरक ताबुबो अबति हाइरक इंश्योरेंस एबा रां खातिमुरो खलायमाया खन बर'नि बागै दा निउ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै मानो तेबो गाहामके सिनानै बागै गोरोंदि निकुमा दा निउ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ए गव ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग नयनतारा देबबर्मा एजेंट कोड AG00114965 सुपारी बागान कृष्णनगर अगरतला वेस्ट त्रिपुरा पिन 799001 ककडू नंबर 8575103002
825-803-7592. Email debormanayantara@gmail.com. Jeremni nangkungman insurance tabu khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onni kumau krengai mano tamni hanba bufro tamro patu thangke pusia langmani musa thiti krei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mune samung fologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new India Insurance Company Limited by Kerengai Insurance tai rang khati mune kok biti nawi mano.